बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 21 जनवरी 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि वजारत सेहत स्पेन ने बुध के रोज 41,576 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस रजिस्टर किए और कोविड-19 की वजह से 464 नई अमवात भी हुई। स्पेन में वबाई अमराज के आगाज से लेकर अब तक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मुजमई तादाद 24,12,318 हो गई है और अमवात की कुल तादाद भी 54,637 तक पहुंच चुकी है। कतालूनिया ने आज कोविड-19 के 4,431 पॉजिटिव केसेस का इंकशाफ किया। ये बुध के रोज रिपोर्ट होने वाले केसेस की निस्बत 439 ज्यादा हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हलाकतों के अदाद शुमार में 69 अमवात भी शामिल हैं। कतालूनिया जनरल इत्तेहाद की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक वबा के आगाज से लेकर अब तक कोरोना में मुब्तला होने वाले मरीजों की कुल तादाद 4,70,996 है और कतालूनिया में अमवात की तादाद 18,353 है। कतालान ICU में 621 कोरोना के मरीज दाखिल हैं, जबकि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,844 है। स्पेन में वबाई बीमारी से इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, इसलिए कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए स्पेन को यूरोपीय यूनियन से मजीद 10,000 मिलियन यूरो मिलेंगे। इस तरह स्पेन यूरोप में सबसे ज्यादा नाकाबिले वापसी इमदाद वसूल करने वाला मुल्क बन जाएगा। बार्सिलोना के मरकजी इलाके रवाल में अभी मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन की धूल अभी बैठी नहीं थी और पाकिस्तान में सफर के लिए कोरोना के जाली PCR रिपोर्ट्स ने जो तहलका मचाया था, अब इसके बारे में चहमगोइयां जारी थी कि अब स्पेन के मीडिया में ये तस्करे भी आ गए हैं कि पाकिस्तानी ताजर और बाज़ाब्ता माफिया इलीगल स्टेटस के हामिल इमिग्रेंट्स को लीगल कराने के लिए जाली कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करता है और इसके एवज भारी मुआवजा वसूल करता है। कानून नाफिज करने वाले अदारों का ख्याल है कि इस धंधे के पीछे कोई माफिया कार फरमा है, मगर अब इंकशाफ हुआ है कि इस काम में बाकायदा बिजनेसमैन क्लास शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग खरीदते हैं जिनको स्पेन में लीगल होने के लिए काम के कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है और इस मामले में माफिया और बिजनेसमैन इन लोगों को लूटने में मसरूफ हैं और फी कॉन्ट्रैक्ट 5,000 से लेकर 15,000 यूरो वसूल करते हैं और पाकिस्तानी बाशिंदे लीगल होने के लिए ये रकम अदा करते हैं। हस्पानी मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट और उसके निगरान कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी इस मसले से पूरी तरह आगाह हैं और उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में इस कभी धंधे की मजम्मत की है कि बार्सिलोना के सेंटर में वाक़े इलाका रवाल में गैर मुल्कियों की आबादी में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा आबाद हैं। बार्सिलोना सिटी काउंसिल के आदाद शुमार के मुताबिक 2018 में रवाल में एशियन मुल्कों के 4,501 बाशिंदे हैं। इसके बाद फिलिपाइनी बरादरी 4,018 अफराद, बांग्लादेशी 2,894 और अतालवी 1,698 बाशिंदे शामिल हैं। कंपनी मालकान और लेबर यूनियन की जब तक रजामंदी न हो तब तक हुकूमत आर्जी मुलाजमत के जवाबत से मुतल्लिक फाइलों यानी एरते में तोसी की मंजूरी नहीं दे सकती और यही वजह है कि एरते की मुद्दत में इजाफे की तोसी नहीं हो सकी और मंगल को एरते की तोसी को मिनिस्टर काउंसिल में मंजूरी भी नहीं मिल सकी। पहले इजलास में 31 मई तक तोसी की मुद्दत पर रजामंदी हुई थी। कंपनी मालकान की तंजीम का मुतालबा है और वो ये दबाव डाल रहे हैं कि वबा के मारूजी हालात की बिना पर वर्कर्स को बरतरफ करने का इख्तियार भी दिया जाए। लेबर यूनियन के जिम्मेदारों का मुतालबा है कि जब तक कोरोना बहरान खत्म नहीं होता एरते को जारी रखा जाए। हुकूमत की ख्वाहिश है कि एरते की मुद्दत में इजाफा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की रजामंदी के बगैर बाहमी रजामंदी से कर लिया जाए ताकि इंतजामी और ब्यूरोक्रेटिक झंझटों से बचा जा सके। याद रहे कि स्पेन में इस वक्त 7,55,610 वर्कर्स एरते यानी कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल में आर्जी फाइनेंशियल एड वसूल कर रहे हैं।
ویکسین کے بارے میں اسپین کی وزارت صحت کے ترتیب دیے گئے اصول و ضوابط اور ویکسین کی ترسیل اور ترتیب کو ہوا میں اڑا دینے والے اسپین کے صوبہ مورسیا کے وزیر صحت مانول نے نہ صرف خود کو کرونا ویکسین لگوائی بلکہ اپنی اہلیہ کو بھی یہ لگوا دی، اور جب ان کی قانون کے ضمن میں بے ضابطگی کا اندازہ ہوا تو فوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اور ویکسین لگوانے میں جلد بازی نے وزیر صحت کا سیاسی کیریئر بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی بلڈنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمارت میں گیس اخراج کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں عمارت گر گئی جبکہ دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچا اور 11 افراد زخمی بھی ہوئے۔ چوتھا ہلاک ہونے والا فرد 36 سالہ پادری روبن پیرز ہے۔ روبن پیرز کو تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا مگر وہ دوران علاج ہلاک ہو گیا۔ میڈرڈ کے میئر خوسے لوئس مارتینز نے میڈیا کو بتایا کہ یہ عمارت کیتھولک چرچ کی ملکیت ہے جو دھماکے کے بعد منہدم ہو گئی ہے۔ قائد تولیدو میں واقع یہ عمارت ایک کمپلیکس تھا جہاں پادریوں کو رہائشی تربیت اور بے گھر افراد کو کھانا دیا جاتا تھا۔ اسپین کے شہر بالنسیا میں پولیس نے ایک 15 سالہ بچے کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے مبینہ مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ تینوں ملزم کم عمر ہیں اور ان کی عمریں 14 اور 17 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو ایک 9 نمبر کے حراستی مرکز میں بھجوا دیا ہے۔ یہ واقعہ ہفتہ کے روز لا ربیرا کے علاقے میں پیش آیا اور اس واقعے کی شکایت ملزمان کی کلاس فیلو نے کی تھی۔ 15 سالہ متاثرہ لڑکی نے اپنے والدین کو بھی اس واقعے سے آگاہ کیا تھا۔ تینوں ملزمان کو حراستی مرکز میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کیس کی سماعت شروع نہیں ہو جاتی۔ بارسلونا سٹی کونسل نے قبرستان کے واجبات عدم ادائیگی کے لیے قبروں سے مردوں کی باقیات نکال دی اور قبروں سے ہونے والی بے دخلیاں تقریباً 9000 کے قریب ہیں۔ بارسلونا سٹی کونسل نے ان قبروں کو خالی کیا جن کی لگاتار 20 سال سے کنزرویشن فیس ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ میونسپل ذرائع نے بتایا کہ پچھلے سال 8847 تدفین کی میعاد ختم ہونے کے ریکارڈ شروع کیے گئے تھے۔ اسپین میں برفانی طوفان گزرنے کے بعد بھی حالات اب تک معمول پر نہیں آ سکے۔ برفانی طوفان گزرنے کے بعد بھی تاحال متعدد سڑکیں بند ہیں اور بعض علاقوں میں ابھی تک معمولات زندگی متاثر ہیں اور میونسپل کارپوریشن سڑکوں اور گلیوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ آسٹریلیا بھر میں سخت لاک ڈاؤن کے دوران بھی کرونا وائرس مزید پھیل رہا ہے۔ آسٹریلیا میں 20 جنوری کو 24 گھنٹوں میں ایک بار پھر انفیکشن کی شرح میں اضافہ ہوا۔ حکومت آسٹریلیا کرونا کیسز کی تعداد کو روزانہ 700 سے کم کرنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے کچھ دن پہلے اس لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا تھا۔ پیر کے روز کرونا کے 1161 اور منگل کو 1486 نئے کرونا کیسز سامنے آئے تھے جو پہلے کی نسبت بہت زیادہ تعداد ہے۔ جو بائیڈن حلف لے کر امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے۔ اس سے قبل کملا ہیرس حلف اٹھا کر امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئی ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد جو بائیڈن نے خطاب میں کہا کہ ان کا کام امریکہ کے مستقبل کو بچانا ہے اور اس کے لیے محض الفاظ نہیں بلکہ اقدامات درکار ہوں گے۔ انہوں نے 6 جنوری کو ہونے والے واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا ہوگا جو لال اور نیلے کو آپس میں لڑواتی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری شروع ہونے سے کچھ دیر قبل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا پہنچ گئے جہاں ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بینر تھے جس پر درج تھا میرا صدر اور ٹرمپ کی جیت۔ اپنی صدارت کے آخری چند منٹ انہوں نے فلوریڈا کے پام بیچ کے علاقے میں موجود اپنے گالف کورس اور ریزورٹ میں گزارے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امیگریشن کے حوالے سے جو ایک اور اہم وعدہ کیا تھا وہ ملک میں 1,10,00,000 غیر قانونی تارکین وطن کے لیے امریکی شہریت کی راہ ہموار کرنے کے اقدامات تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جلد ہی کانگریس میں ایک مسودہ قانون بھیجیں گے۔ اس قانون کے مسودے کے بارے میں تارکین وطن کی تنظیم نیشنل امیگریشن فورم کے سربراہ پاکستانی نژاد علی نورانی کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ایک 8 برس کا ایک نیا قانونی راستہ مہیا کیا جائے گا تاکہ وہ امریکی شہری بن سکے، جبکہ بچپن سے آئے ہوئے تارکین وطن کے لیے اس سے بھی مختصر عرصہ ہوگا۔ اور پھر اگلے 10 دنوں تک امریکی صدر بائیڈن کرمنل جسٹس سسٹم، امیگریشن، بچھڑے ہوئے رشتہ داروں کو دوبارہ سے اپنے خاندان سے ملانے کے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کے دور صدارت کی پہچان بننے والے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے منصوبے کو بھی روک دیا ہے۔
कमला हैरिस सिर्फ पहली खातून नायब सदर ही नहीं बल्कि इनके वालिदैन के जमीका और इंडिया से ताल्लुक की वजह से वो पहली गैर सफ़ेद फाम शख्सियत भी हैं जो अमेरिका की नायब सदर बन रही हैं। कमला हैरिस की वालदा इंडिया जबकि वालिद जमीका में पैदा हुए। वो रियासत कैलिफोर्निया की साबिक अटार्नी जनरल भी रह चुकी हैं। वो नस्ली तासुब के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के दौरान पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की भी हामी रही हैं। देश के मशहूर ऑलराउंडर शकीब उल हसन ने अपनी 1 साल पाबंदी के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक रोजा सीरीज के पहले मैच में शानदार कारकर्दगी के साथ क्रिकेट में वापसी करते हुए टीम को 6 विकेटों से फतह दिला दी। पहले खेलते हुए वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 33वें ओवर में सिर्फ 122 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की जानिब से शकीब उल हसन ने 8 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। हसन मोहम्मद ने 3 और मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 34वें ओवर में टीम का स्कोर 125 तक पहुंचा दिया और टीम को 6 विकेटों से कामयाबी दिला दी। शकीब उल हसन को शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी रहनुमाई और हमारी इज्जत अफजाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। और जो भी लोग इस वक्त मुसीबतों में घिरे हुए हैं, वबा के जो है वो चक्कर में उलझे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सब को निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।